भाई पूरा साइड जायगा क्लियर करे जों थांनाय 5 तारिखआव वैसा प्रेस मिट लाखिखा आरो प्रेसआव के आपन जे तारिख गाफ्राव 8 तारिखआव मिनिस्टार चेम्बाराव सहकाय मिटिं लानानै जों तावखा পরে দিন 10টা দিকে প্রেসও আছে ফাইখা আচমনি পরে जों मिनिस्टार जों ताखौखा 8 तारिखनि फुंनि 10টা দিকে ওয়াজ করनानै kita fokus जों दिनै 8 तारिख मिनिस्टार चेम्बार थाङै जों वेलफेयार मिनिस्टार चेम्बार थाङा सुलायगा जत लाइन डिपार्टमेन्ट सह दंबायो के जत किछु चिनि जे डिमान्ड दङ डिमान्डखौ बांगिया 3टा डिमान्ड चिनि मात्र एक नंबर डिमांड का पावर टिलर एंड पिगारी एंड गुतारी डिमांड नंबर 2 का PMAYG हाउस 3 नंबर डिमांड का विड्रॉल ऑफ कैश पेंडिंग एर मध्य चीनी आरो जागा टेकासा मेंशन खाइखा चीनी आरो डिमांड जरा जे चीनी रिटार्निस नि साराय खाइ जरा स्कुल मैया बरल न फ्री स्कुल दान बागै अ बुकराव गसिखा ओके राबार प्लांटेशन तो तिनी खाना मिनो जेंसिना हा जरा जे लिस्ट बायजाल ततन खाना तिनी चारा सखसिना बो जागा जानो ओ जरा बेदि बिसोर यारो जागा थाङो सारा बखरा रिसिना ओके बनि परेबो ताबो जे बरो जे जुनो गसि रखा 15 दिन बिसिंगो सब किछु चिनि ओ पिगारी गुटारी एवं नकनि बरं बहुत रक 15 दिन समय दी हिसाबाव 15 दिन बागै जों आबदाबो चिनि माने ट्राइबेल मिनिस्टार जे आसास जिमानि जोंखौनो माने नारेखा माने नारेखौ जों ताबो आगस्त 11 तारिख नि दिनै रुट ब्लक न जों स्टक खाइगा 15 तारिख नि परे जदि सेबरा उ चिनि डिमान्ड जदि ठीक दिया हांखे 18 19 तारिख जों हायनि हाय रुट ब्लक हायनि बागै जों प्रस्तुत दंफैयो দুইটা সংগঠনের নাম ছিল JAC and JARC জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি এন্ড জয়েন্ট অ্যাকশন রিহেবিলিটেশন কমিটি এই দুই সংগঠন নিয়ে আজকে তো 8 তারিখে আজকে আমরা সকাল 10টা সময় মিনিস্টার চেম্বারে গিয়ে আমরা মিটিং হয়েছে অফিস লাইন ডিপার্টমেন্ট সহকারে রামপদ মিনিস্টার সাথে আলোচনা হয়েছে এখানে বিভিন্ন দপ্তর থেকে আছে এডিডি ডিপার্টমেন্ট থেকে সেক্রেটারি আছে ডাইরেক্টর আছে এগ্রিকালচার থেকে ডাইরেক্টর আছে এবং হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে সেক্রেটারি আছে সব কিছু সেক্রেটারি আছে এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরও আছে উপস্থিত ছিল কিন্তু এখানে মিটিংয়ের মধ্যে আজকে যে আমাদের মাননীয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে আশ্বাস দিয়েছে আশ্বাসগুলোটা আমাদেরকে সময় দিয়েছে সময় চাইছে 15 তারিখের অবধি এই মাসের 15 তারিখের মধ্যে সব কিছু আমার ডিমান্ডগুলোকে দিয়ে দেব এভাবে আজকে আশ্বাস দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার কিন্তু 15 দিনের মধ্যে যদি আমরা না পাই তাহলে কিন্তু আমরা এই রূপ কিন্তু থাকবো না আপাতত তবু কিন্তু আমরা এই 11 তারিখের রূপ করার জন্য এটা এখন আমরা কষ্ট থাকবো আপাতত উইথড্র 15 তারিখের পরে যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা আবার 17-18 তারিখের মধ্যে আমরা বয়ে যাবো খামতিং পাড়া